ron. Kusa ka agi makaw. Dan, limo, tew. Dos, tew ron. Din. Ano anak mo, tew? Tayo pukrit mamaya yan, tew. Ano anak mo? Mawek? Mawek anak mo? Makol? Anak ni tew. Yes. O, taron ho siya. Ako nagsigigim ato. Kakarantos ron Bayang. At daw. Testing naman na muna kung may bulong gamit kasag kaya kahon. Kaya pangita sa amon. Kung may inaa pa po lipatihan, ay kabanat kami bayang. So, ginakarantos na muna. Si Agon sa labutero, sa binitan si Agimatan. Oh. Ay kapon ay paskog ta kapon, wa kami nakataktak ay kaya nakataktak kami na mina man pabuol eh. Testing lamang yaw, may kasag eh, testing lamang. Agimat, okay lang Agimat. Okay lang sa Agimat oh. Geron. Oh, alas sa daron pababaw, baskog. Dami nga baskog di anay. Kalma lang anay, kalma lang. Oy, sos. Dilampos ron. Bonus ron. Geron. Bog birabog. Biraron. Oy, ay sos. Bog biraron pabaw. Ha? Gayaw man? Gayaw. No? Bababo tara mo liwit na do. Pero liwit. Ano? Kasago eh. Pero liwit. Kasago. Tanda lang. Wag dan. Wag dan. Ha? May kasagya. Bisa may ramo, may kasagan. Yung kilo lagi ba? Pilipi. Yung kilo kasag. Japan. Sim ya. Japan apa bu putar? Yung kilo lagi. Now, nyokol sa pa. Unang sanya, di bilog ito sa agak, bilog nga liwit oh. Nangamon mastero si Kuya Kim.